Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Safarizkia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan assessment program. Ada beberapa ahli yang menyatakan assessment itu apa, yaitu pertama dari Palomba dan Bantar pada tahun 1999. Mereka menyatakan assessment itu adalah pengumpulan, tinjauan, penggunaan informasi sistematis tentang program pendidikan yang mereka lakukan untuk meningkatkan pembelajaran dan pengembangan siswanya. Nah, ada lagi dari expert lain, yaitu Allen pada tahun 2004. Dia menyatakan bahwa assessment itu untuk menyempurnakan program dan meningkatkan pembelajaran siswa dengan dilibatkannya penggunaan data empiris. Jadi dapat disimpulkan bahwa assessment itu adalah metode pengumpulan, penggunaan informasi dari hasil pengukuran untuk apa? Untuk memahami seberapa baik program yang mereka jalankan dan juga pembelajaran siswanya. Nah, proses penilaian ini kan untuk memberikan umpan balik atau feedbacknya tentang kinerja mereka seperti apa. Ya, untuk apa? Untuk memperbaiki program mereka tersebut dan meningkatkan pembelajaran siswanya. Jadi assessment program ini tidak boleh menjadi evaluasi kepada siswanya atau kepada fakultasnya ataupun ke stafnya, tapi lebih ke program itu sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada tujuan. Nah, di sini tuh ada 4 tujuan utama dari assessment program. Yang pertama itu ada to improve, yang kedua ada to inform, yang ketiga ada to prove, yang terakhir itu ada to support. Nah, yang pertama itu untuk meningkatkan. Di sini tuh kayak diberikannya feedback atau umpan balik itu, sehingga untuk menentukan bagaimana program itu ditingkatkan gitu. Nah, dari feedback yang didapatkan itu bisa dijadikan masukan agar si programnya itu yang ditingkatkan akan menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada to inform, untuk menginformasikan. Nah, untuk menginformasikan itu kayak menginformasikan kepada fakultas dan pembuat keputusan lainnya itu tentang kontribusi dan dampak programnya itu apa. Jadi kayak kontribusinya itu apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan dan dampak programnya itu apa ya, apakah baik ataukah buruk, seperti itu. Nah, yang ketiga itu to prove, untuk membuktikan. Untuk membuktikan ini kayak menunjukkan atau mendemonstrasikan gitu kepada siswanya atau kepada fakultas, staf dan pihak luar lainnya apa yang sudah dicapai. Jadi kayak menunjukkan jadi program yang ini tuh udah dicapai oleh mereka, seperti itu. Nah, terakhir itu untuk support, untuk mendukung. Untuk apa? Kayak mendukung kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan kampusnya, kayak seperti review program, perencanaan strategis maupun akreditasi, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Aulia dan sekarang saya akan menjelaskan tentang benefit atau manfaat tentang assessment program. Yang pertama itu untuk siswa. Siswa jadi mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam belajar. Lalu yang kedua, siswa juga dapat merasakan keefektifan saat belajar sehingga siswa dapat berpikir dan bergerak lebih efektif, lebih aktif dalam menyerap materi. Lalu yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui kecakapan, motivasi, minat, dan bakat sehingga dia dapat mengembangkan keterampilan, kompetensi, dan pengetahuannya. Lalu yang kedua adalah benefit atau manfaat untuk fakultas dan staf. Assessment ini memberikan informasi penting atau masukan yang sangat berguna untuk mengkomunikasikan keberhasilan dalam program ini dan informasi untuk kebutuhan stakeholders. Informasi dalam rekrutmen, daya ingat, dan alat pendanaan. Untuk mengelola waktu supaya lebih efektif dalam pembaruan kurikulum. Lalu yang terakhir adalah untuk bukti tambahan dalam pengajaran dan program yang sudah efektif.
Yang ketiga yaitu benefit atau manfaat untuk jurusan dan program. Yang pertama yaitu informasi untuk buletin atau laporan berkala untuk alumni, anggota komunitas, dan calon penyumbang. Lalu yang kedua adalah berguna dalam mengartikulasikan arah dari program ini di masa depan ketika mencari lebih banyak sumber daya dan pendanaan. Dan yang terakhir itu manfaat untuk kampus itu sendiri atau universitas. Yang pertama itu untuk akreditasi, yang kedua rekrutmen, dan yang terakhir itu pendanaan eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Daka Ramadan and I will tell the fundamental component of assessment. So the first thing is about you should, when we are intended to assess, we should formulate assessment about what intended learning program that we will conduct or we will deliver to the students. So first thing that we need to do is just making structurally about the material about or the objective that that we would like to make a target to the students about what material they should know, about what they should understand at the end of the semester, so that they could possibly practice that material after they graduate. Okay, so the second one is about develop or select the assessment measure. So here's of what we will conduct or what we will assess in 2 way. So the first is direct assessment. So direct assessment means that you directly assess the students through the written test, such as maybe like a quiz or like anything that you see directly. And it's not about a written test only, but it's also could be like performance. You see their performance, introducing about your material, and an interview, and then also or making like the project that you asked to do. And then the second is about indirect assessment. So indirect assessment means that when you are intended to assess the students, you just asking about your students' opinion about what they thought, about what the perspective they have, in understanding the conception of your material. So this is not only just in the objective, but also we can also conduct through their opinion, opening their mind up about the material that they understand and compared to another student's perspective. And then the third one is about creating experience that leading to the outcomes of the students they will get. So in this case, the students should have the experience of practicing more about what they have eaten. Like eaten the nutrition. The nutrition means that the material that you have already given, in the previous, so that you should conduct a practice more, create the atmosphere of the students, in or outside of the class. They will be as much as we wish for, which is getting the intended learning outcomes that we are really waiting for. Okay, the fourth one is about discuss and how we use the assessment result as the way to improve the learning for the students. So here's why I have got. So in this case, discussing and using the assessment means that we trying to don't do this thing anymore in our culture, which is what is teaching the material for the students to finally meet them with the test that we actually have determined before with the choice, and the concrete answer that we have already provide, and then students should answer that. It is not really work in that way. So basically, instead of just giving that way, why don't we just testing what we actually have already teach to them. So this is prefer to giving them freely about
the conception of what we have got, so that the teacher will will judge themselves whether they success or still haven't yet in teaching the students. And then the second one, they could widely making a lot of information that they have known based on what the teacher have thought before. And then it is could give more access, so that the information will be more accessible, and we could get more different perspective on the students, so that we can use this assessment as the one of the fundamental components of the assessment. One, I will give you about the assessment cycle. So first thing, I will give you like the circle. So that the first one is plan, the second is do, the third one is check, and then the last one is act. So the first one is about plan. What should we do? What should we should specify our intended learning. Means that we should make a lot of planning before before we actually jump into the class about what they should learn, what they should know, what they should understand, so that we could really expect as much as possible for that students. And then the second one is about do, what they should how we could as the teacher teach the student effectively, by using two components before, such as selecting measure or developing measure, like indirect or direct, and then create like the experience in or outside of the class. So this is really like after we plan, we should do this this thing to create the experience, the various experience for the students, so that the students can get more the access or the information, the useful information that will trigger them to, or that will lead them to the the proper knowledge of what they should learn. And then the third one is check. What should we do about check? So check is like it is really like the plan before, the material before, like discussing and use the assessment. So this is like the fourth statement that I have already delivered, that we should check the performance of the student. Is it have they met the objective that we have already prepared before? So this is really important actually. And then the last one is about act. So this is like prefer to the evaluation. So after we conducting so much of like the assessment of the students, then we should like conduct the evaluation too, because there must be silently like the problem or the mistake that we don't actually realize. So that it is important to make an evaluation at the last of making the assessment for students. So that's all for me. Thank you.